3 œufs, zeste de limon, de citron ou d'orange, un yogourt naturel, sucre, levure chimique et la farine. Et quand on commence avec les œufs et quand on mélange avec le yogourt, alors on va mesurer la farine 2 de sucre avec la boîte vide de yogourt et 3 de farine et 1 d'huile. 3 نتاع البيضات ليمة أو البرتقالة محكوكة وهذا لوفيور لوفيور شيميك 15 غرام 15 غرام هكذاك الخميرة يوغور وسكر والفرينة غادي نخلطو البيض نبديو بالبيض من بعد مع السكر ونديرو فيه يوغور وبهذاك العلبة نتاع يوغور اللي غادي نوزنو 2 تاع السكر 3 نتاع الفرينة 1 نتاع الزيت نخلطو مزيان ونخليوه في الثلاجة. On va mélanger tout. Quand on mélange tout, alors on le met au frigo réfrigérateur 1 heure. ملي غادي نخلطو نخليوه ساعة في الثلاجة. 3 huevos, una ralladura de limón, la medida de yogur, con la medida de yogur vamos a medir 2 de azúcar, 3 de harina y 1 de aceite. Comenzamos con 3 huevos y yogur natural y 15 gramos de levadura. Después de mezclar todo y entonces dejamos en la nevera 1 hora. Commençons par les œufs, battre les œufs, 3. Alors, on a fait ici le yogourt et le sucre. Et alors, on a mesuré le sucre avec la boîte de yogourt. احنا وزنت بهذا الزيت والسكر يعني 2 واحد تاع الزيت بهذا تاع دانو العلبة الخاوية ودرت فيها 3 هذا كذا نبديو به. Comenzamos a batir el huevo, azúcar y yogur. Entonces ahora vamos a medir todo con el envase del yogur. Ahora vamos a hacer el aceite. On va mettre l'huile, c'est ça. Parce que toujours je dis oli, hein, oli. Alors, on va mélanger tout bien. Et quand on mélange bien, alors on va ajouter 2 cuillères à soupe de jus de citron. غادي نضيفو 2 معالق نتاع السيترون الكبار الخليط. Añadimos 2 cucharadas de zumo de limón. Luego harina y levadura, l'ultimo. La farine y la levure, le dernier. On laisse نخليو هذا الخميرة والدقيق التالي. Donc j'ai mélangé l'huile, le sucre, les œufs. Je vais mettre la farine. Ahora voy a incorporar la harina. ندير الفرينة 3 نتاع الفرينة تاع الطحين ولكن خاصها تكون مغربلة. Ça doit être tamisé. Tiene que estar tamizada bien, mejor. Y por último la levadura. في التالي غادي نديرو هذه الخميرة la levure chimique le dernier avec la farine. Maintenant, on va mélanger 2 cuillères de jus de citron, 2 cucharadas de zumo de limón, 2 معالق نتاع هذا نتاع العصير نتاع الليمون. Alors maintenant, je vais la laisser reposer 1 heure au frigo.
au réfrigérateur. غادي نخليها ترتاح. غادي نخليها ترتاح في الثلاجة ساعة. La voy a dejar reposar una hora en la nevera. Après une heure, je la sors du réfrigérateur, depuis je la mélange. Después una hora, la saco de la nevera y la mezclo un poco. غادي نخرجها من الثلاجة بعد ساعة. الوغ كنخلطها شوية هكذا وغادي نديرها في الكويطة تاع المادلينات. Je préfère mieux avec la cuillère. أنا كنبغي بالمعلقة نعمرهم. Prefiero con la cuchara mejor. Réchauffer le four avant de le remplir. Precalentare el horno antes de llenar toda la cápsula. قبل ما تعمروا ديروها في هذا تسخنوا الفران 180 grades 180 180 et maintenant qu'il est rempli alors on doit faire le sucre sur les tous tenemos que espolvorear azúcar غادي نديروا لها السكر mais regardez la différence entre cela il est cristallisé ça veut dire un peu grosse hein? Mais cela, il est très fin. On ne fait pas le fin, c'est mieux qu'on fait cela. نديرو هذا حسن. الأزúcar tiene que estar un poquito así, gordito así. No fino, fino, mejor. Entonces, espolvorear, نديرو عليها السكر. Mettre le sucre sur tout, tous. Oui. Et que je dois... Oui, comme ça, tout. Jusqu'à qu'on termine tout. حتى نكملو كل شي فوقها سكر. Le sucre cristallisé, tous. L'azúcar espolvorear, pero